स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी चंदना, खूब सुंदर भाव में आज विवेक वाणी को समस्त पाखे परसी देइछंदी। खूब सुंदर हृदय उद्बोध होइछि। धन्यवाद। आज पाठचक्र को आगे नवा पौरोहित्य करने आज आमर पाखे उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त अशोक कुमार नायक सार बोधे आसी ना कि कौन आसी मत लगुच आम पाखे उपस्थित अच्छा जे कि एकाधार जड़े अवसर प्राप्त अध्यक्ष अर्थनीतिर प्राध्यापक जड़े एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी पूर्वतन जिला मुख्य थिले। अशोक सार से छात्र मानकर आपण आपण शिक्षक टे जहाँ को आम देखू आडंबर शून्य परिपाटी रे विराट व्यक्तित्व टे एमती लगे गोटे भितर गोटे अर्थनीतिर अबुझा छात्र टे सब बेले जीवन पात्र रे जीवनर अर्थ को खोजु थाए। आम आज बहुत दिन पर सार को पाइचु पुरोधा भाव में आज कार्यक्रम पौरत्व मु अनुरोध रखुची एवं आम पाखे उपस्थित थिबा वक्तांकर परिचय प्रदान पूर्वक मु अनुरोध करुची आज कार्यक्रम को आगे नेबा पई। श्रीजुक्त अशोक सार। सार पति उपस्थित आसे ना अशोक सर आसी ना किस बोधे लाइन को। अच्छा ठीक अछि मु नले कर दउ जी। आज्ञा 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 बना अपन कर दियंतु। आज्ञा नमस्कार। आसी गले आसी हां सर सर जहां भाग्य सर आसी नमो नमस्कार समस्त को नमस्कार। आज्ञा सर आज्ञा सर आज आज कार्यक्रम को आपण को परोहित करिया पे मु अनुरोध करूची। आपण आपण वक्तव्य रखी वक्तांकर परिचय टिके प्रदान करिके आपण कार्यक्रम को आगे नवा पे अनुरोध करूची। सर सर बोल जो समस्त को नमस्कार। आज्ञा स्वामी विवेकानंद लोक संसद नयगढ़ शाखा तरफ आज ये आभासी कार्यक्रम वीडियो टा उठी ऑन करंतु आमे आपन को देखू। ओहो आगे आगे तेणु ये जो आभासी कार्यक्रम माध्यम आज पाठचक्र मु समस्त को नमस्कार करुच्ची एवं स्वागत मध्य करुच्ची। आम सहित आज जी अच्छी प्रतिथर भली एथर मध्य कवि नाट्यकार गोदावरीश मिश्र विक्षिप्त भाव प्रांजल भाव आज जो विषय वस्तु अप्रासंगिक नुहे कारण उत्कल दिवस एप्रिल 1 रु गलानी किंतु ये दिनक पाई नुहे आम पाई प्रत्येक दिन ही उत्कल दिवस हेबा उचित। कारण प्रत्येक ओडिया हिसाब रे आमे गोटे दिन बा गोटे मुहूर्त जो स्वाभिमान पाइले भाषा भित्तिक स्वतंत्र राज्यर अधिकारी हेले तार पृष्ठभूमि जहा वर्ष वर्ष धरी आमर पूर्व पुरुष त्याग एवं बलिदान फलस्वरूप आमे पाइचे। तेणु प्रथम करी आमे जो मानक जोगु आज ए स्वतंत्र उत्कल प्रदेश बा ओडिशा प्रदेश हासिल कले से मनीषी मान प्रति आज भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करिवार अवसर
तेणु मु समस्त पुणी जो आभासी कार्यक्रम रे जोग देइछंती तांकू स्वागत करूची। विशेष करी आमर नाट्यकार कवि गोदावरी मिश्र को मध्य स्वागत करूची जी आमर आज मुख्य वक्ता। मुझे कहूली प्रति संपायन भली प्रति थर भली प्रति 9 तारिख रे तांकोठु आमे शुणुचे आज मध्य विक्षिप्त भाव में शुणिमा जो ओडिशार जो गौरवमय ऐतिह्य तार जो पृष्ठभूमि त्याग और बलिदान त्याग एवं तितिक्षार से कहानी एवं आज अच्छी संपादक श्रीयुक्त सी मध्य नाट्यकार निरंजन नायक महोदय एवं जहाँ द्वारा ये संयोजित हम प्रतिथर भली आमर अध्यापिका नीलिमा नंद मध्य अच्छी चमत्कार संयोजना व्यवस्थापिका तांको मध्य मु स्वागत करुची। तेणु विशेष करी ये 45 मिनिट बोधे यथेष्ट हबनी तथापि मु कहबी जो जिस्ट जो टर्निंग पॉइंट अच्छी गौरवमय तो इतिहास ता भितर कपिलेन्द्र देव अच्छा सोमवंश अच्छा ये सी किंतु प्रथम आरंभ होता शेष गजपति मुकुंद देवंकर पराजय एवं मुकुंद देवंकर निधन होता गोहिरी टिकरी से भद्रक पाखे जो माने जाइथिबे से माने देखिथिबे एवं मुकुंद देवंकर निधन परे सेई ता भितर आसुची कला पहाड़र आक्रमण बहु ओडिशार मठ मंदिर लुंठन ता भितर जगन्नाथंकर लुंठन चमत्कार गाल्पिक सुरेंद्र महांतींकर से विराट उपन्यास से ऐतिहासिक उपन्यास ता भितर मध्य किछि आलोचना करियो बोली आशा करूची नाट्यकार मिश्रक मुहरु एवं ता परवर्ती समय रे जो भाषा आंदोलन होता भाषार संकट देखा देइथिला 1866 नौक दुर्भिक्ष आम स्वाभिमान को लुंठन करने को किछि अण ओडिया विशेष करी बंगाली मानकर प्रयास प्रचेष्टा एवं ताकू केमिति आमे ओवरकम कले ता मध्य ए आलोचना भितर को आसीबा उचित। विशेष करी आज तो निश्चित शुणिमा फकीर मोहन सेनापति कुलवृद्ध मधुसूदन दास स्वभाव कवि गंगाधर एवं भक्त कवि मधुसूदन राव एमती बहुत कवि आसवे जो मानकर उड़िया भाषा आंदोलन रे बा जो नवजागरण जो मानकर अवदान रही एवं यही भाषा आंदोलन उड़िया मानक भितर जातीयता भावर सृष्टि करिथिला एवं ही उड़िया माने एकाठी होइथिले एवं स्वतंत्र भाषा भित्तिक स्वतंत्र प्रदेश 1936 मसीहा एप्रिल 1 रे हासिल करने को आमे सक्षम होइथिले। तेणु आलोचना करिवे वर्तमान बोधे आउ आम सहित अच्छे अध्यापिका नीलिमानंद एवं आपण माने जे व्यक्तिगत भाव में मु समस्त ना नहीं पारुनी वर्तमान अध्यापिका नंदन को कहबी ए संयोजना कार्यक्रम करिवे श्रीमती नंद ना तापरे निरंजन बाबू कहबे के कहबे नहीं सर वक्ता कहबे आपण वक्ता को अनुरोध करंतु। हां हां आ संयोजक कोन करिवे ताहले आपण कोन करिवे आपण मु आपण को दायित्व देले आपण सभापति को आपण तापर अच्छा तापर आपण को अर्पण की अछि आओ ठीक अछि तापरे
ଆଜ୍ଞା ନାଟ୍ୟକାର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ମହାନ ପର୍ବକୁ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନମସ୍କାର। ଶୁଭୁଛି ମ୍ୟାଡାମ? ବଢିଆ ବଢିଆ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଯାହା କହିଗଲେ ନୀଳିଆ ମ୍ୟାଡାମ କହିଦେଲେ, ଆଉ ଅଶୋକ ସାର୍ ବି କହିଦେଲେଣି ଯେ ସତରେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରୁ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଭାଷାକୁ ଛାପିଥିଲେ, ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଷଷ୍ଠାତ୍ରୟୀ ଜାତିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ, ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଆଜିର ପର୍ବ, ଆଜିର ଝଙ୍କାର, ଆଜିର ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଆମ ମା ମାଟିର ଦିବସ, ଅସ୍ମିତାର ଦିବସ, ପୁଣ୍ୟର ଦିବସ। ସେଦିନ ଫକୀରମୋହନ ଗାଇଥିଲେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ ପଶନ୍ତି ସର୍ବେ ଉଦର, ତୁମ୍ଭେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କି ଭେଦ ହେଲା ତୁମ୍ଭର, କାହିଁ ଦେଶ ପ୍ରୀତି, ଭାଷାର ଉନ୍ନତି, ଲୋଡ଼ ଜାତୀୟ ଗୌରବ, ଦେଶବାସୀ ଗଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଥାର୍ଥ ଜଣେ ମାନବ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତା ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇବା, କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ସେ, ନା ବର୍ଷାନାଙ୍ଗ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶାନାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ, ଉତ୍କଳ ସମୁଦେଶ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଏଇ ସେ ଉତ୍କଳ, ଯୋଉ ମାଟିର ପୁତ୍ରମାନେ କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା, ଯୋଉ ମାଟି କେବେ ଗୋଟେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଅଖଣ୍ଡ କରି ଲାଗିଥିଲେ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସମୟଟି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କାଳ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ କାଳର କବିମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ବଳ ଗୋଟି ନିର୍ବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେ ଧରିଥିଲେ ଡୋର, ଭାଷାର ଡୋର, ଜାତୀୟତାର ଡୋର ଏବଂ ବିଚ୍ଛନ୍ନକୁ ଅଖଣ୍ଡ କରିବାର ଡୋରଟିଏ, ସେଠି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସେଦିନ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେଦିନ ଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ, ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ, କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡି ସିନ୍ଧୁନୀରେ। ସେ ସିନ୍ଧୁନୀରକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ 1904 ମସିହାରେ, ଯେ ହେ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ, ଏ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ମାନେ, ଏ କଳିଙ୍ଗର ସାହସୀ ବୀର ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଆମେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ, ଯେ ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ, ଆମେ ସାହସୀ, ଆମେ ସତ୍ୟପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଏଇ ସେଇ ଉତ୍କଳ, ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ଏଇ ସେଇ ଦେଶ, ଯାହାର ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତା ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ମନୁଷ୍ୟତା। ସେଠି ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ତାପରେ କହିଗଲେ ଯେ ଉତ୍କଳୀ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିମାନେ ଗାଇଗଲେ, ଏତେ ଗୀତ କବିମାନେ ଗାଇଲେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ନବଜାଗରଣଟିଏ, ଯେ ମାଟିକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ନବଚେତନା ବା ଆଧୁନିକ କାଳର ସୁଦୃଢ଼ ତଥା ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କାଳଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏଇ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ। ଜଣେ କେହି ଛାଡ଼ ମାନେ ବାଦ ରହିଲେନି, ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ। ଯଦିଚ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କମି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଶେଷ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ, ଲଢ଼େଇ କଲେ, ସେ ଅମୃତ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଲାଭ କଲେ। ପୁଣି 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। 1903 ମସିହାରେ 1803 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ। 100 ବର୍ଷ ପରେ 1903 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମର ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କାଳର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା, ଯୋଉଠି ଘଣୀ ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଗୁଣୀ ମାନେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ସମ୍ମିଳନୀ 1902 ମସିହାରୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା 1903 ମସିହାରେ। ଏଇଭଳି ଲାଗି ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ସମ୍ମିଳନୀ
ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ଶେଷରେ ଏ ବୈଠକର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା 1936 ମସିହାରେ। କେତେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ, କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ଏ ମାଟି ଉପରେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ନୁହଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକତ୍ରୀକରଣର, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର, ମମତାର, ମୈତ୍ରୀର, ଯାହା ଆମର ବୁଝଉଥିଲେ ମାଟି, ମା ମାଟି ମମତାର କଥା। ଯେ କେତେ ବେଦ କେତେ ବେଦାନ୍ତ ଲେଖା ଯାଇଛି କଲମ ମନରେ। କଣ ନ ଲେଖିଛି କବି? କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମଧୁ ଆମ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ ସର୍ବେଂ ସାଙ୍ଗ ଜନନୀ ଭାରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପଲତେ। ସମସ୍ତେ ମାଟି ପାଇଁ, ମାଟିକି ଚନ୍ଦନ କଲେ, ମାଟିର ବନ୍ଦନା ଗାଇଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କବି ଗାଇଦେଲେ ଯେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିମା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କର ଅମର ଲେଖନୀ, ଯୋଉ ଅମୃତ ବାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟେ ଝଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଗୋଟେ ଜାଗରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଖେଳେଇ ଦେଲା। ସିଏ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସହସ୍ର ସେ ସମୟର ସହସ୍ର କବି, ଶିକ୍ଷକ, ବହୁତ କବିମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଲେଖିଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ଯେ ମାଟି ପଥରର, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଜନ୍ମଭୂମି ଯେ ମାଟି ପଥରର, ଜନନୀଠୁ ବଳି ବଡ଼, ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ସେବା ଯେ କରଇ, ନର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ତାର। ଏଇଭଳି କବିମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଅସ୍ମିତାର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ରୋପଣ କରିବାର ଏକ ସମୟ ଆସିଲା। ଯେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶା, ସିଆଡ଼େ ଷଢ଼େଇ କଳା, ଇଆଡ଼େ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିଲା, ସିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ଅଂଶ ମିଶିଗଲା, ମିଶି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଏ ସକଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ମାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ଯୋଉଠି ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ, ସେ ଗୀତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଥିବ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ପଢ଼ିକି ଆମେ ଆସିଛେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନିରେ। ଆସ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଆମେ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ହବା, ଆମେ ବୀର ହେବା, ପୁଣି ଯାବା ସୁମାତ୍ରା ବନ୍ୟ ଯିବା ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ କଳିଙ୍ଗା ସାହସୀ କାହା। ଏତେ କଥା ଅଛି, ଏତେ ପାଠ ଅଛି, ଏତେ ବେଦ ଅଛି, ଯାହାକୁ କବିମାନେ ମାନେ ଲେଖି ଲେଖି ଗାଇ ଗାଇକିରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି, କେମିତି ସେତେବେଳେ ତ ରେଡିଓ ନଥିଲା, ଟିଭି ନଥିଲା, କେମିତି ଯାଉଥିଲା ଗାଁରୁ ଗାଁ, ସହରରୁ ସହର, ମଫସଲରୁ ମଫସଲ, ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ, ଏବଂ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକି ଆର ଗାଁ ଯାକେ ପଳଉଥିଲା ସେ କବିତା। ଗାଁରେ ଗାଁରେ ବୋଲୁଥିଲେ, ତୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାଙ୍କରି ଔର ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁହି, କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। କିଏ କୋଉ ଗୁଣରେ ସରି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭୁଲି ଯୋଉ ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମହାମାନବ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯାହାର ଡୋର ଧରିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷ, ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସୁଆଣ୍ଡୋର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯିଏ ଲେଖିଦେଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଇଦେଲେ, ସେଠି ଜଗତ ସରସେ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ଥିଲେ ଜଇଁ ତଇଁ ଭାରତ ବକ୍ଷରେ, ମଣିମି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣା କକ୍ଷରେ। ହୁଏତ ସେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସି ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବ, ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିବ, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାର ସମୟ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ମାଟି ଏବେ ଆମେ 15 ଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ। ଅଶୋକ ସାର୍ କହିଲେ 15 ଦିନ ନୁହେଁ, ସାରା ବର୍ଷ ପାଳନ କଲେ ବି ସେ ପାଳନର, ସେ ଜନ୍ମଦିନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ତା ଆନନ୍ଦ, ତାର ବିଭୋରତା, ତାର ଆବାହନୀ ମନ୍ତ୍ର କାନରେ ପଶିଲେ, କାନକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପ୍ରାଣ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଏ। କାରଣ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ନୁହେଁ କି ଗୀତିକା ନୁହେଁ, ସେ ବେଦ, ସେ ଉପନିଷଦ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସଭା କରିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବି ସହିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ସହିବା ବାଦ ଏବଂ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ବି ଗାଇଲେ, ସେ ଯୁଗର କବି, ଏ ଭାରତ ଭୂମି ଆମର ଜନନୀ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ନାହିଁ ସରି, ଏହାର ଅମୂଲ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ରତନର ଖଣି, ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦେଶ ସାର। ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ଏଇଠି ବସିବା, ଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଓଡ଼ିଶାର ସୁଖକୁ ଦେଖିବା, ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଲେ ସୁଖକୁ ଦେଖିବା। ଭାଷାକୁ କିଏ ନଉଛି, କେହି ନେଇପାରିବେନି।
जो भाषा को कहीं नहीं पारे बोली आम आज शास्त्रीय मान्यता पाइचे से ओडिया भाषा जो भाषा को सृष्टि कर सारला दास भंज फकीर मोहन राधानाथ गंगाधर मेहर यही से कलिंगर वीर माटी जो माटी रे उत्कल सम्मेलन प्राण प्रतिष्ठाता उत्कल गौरव मधुसूदन दास को आज मन पकेवा जार स्वप्न थिला ओडिया भाषा विभिन्न ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ी को एकत्र करी एक स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन एवं तार समृद्धि साधना उत्कल सम्मिलनी मंडपुर उग्र जातीयतावाद जो महामंत्र उच्चारित होता ता समग्र उत्कल रे निनादित हुई ओडिया प्राण को ओडिया मानक विप्लवर महामंत्र रे दीक्षित कराइला सतरे ये जिनसटा को भाविले आमको लगे किसी देव पुरुष माने से दैवी शक्ति रे जन्म नहीं कौन नकले से समय को हुए तो आम आज कौटी था तेणु समय क्रमे आमर परिवर्तन आसला आम एकत्रित हेले गोपबंधु यही उद्देश्य गोटे प्रतिष्ठा कले मन विद्यालय 1911 मसीह बकुल वन में किसी छात्र छात्री मानू छात्र मानू बाहर करवा जो माने देश पे लड़िबे देश गढ़िबे देश को जोड़िबे ओडिशा को जोड़िबे जोड़िले केवल गोपबंधु से शिक्षकता कले नहीं ज्ञानी प्रज्ञानी सुज्ञानी माने आचार्य हरिहर दास नीलकंठ दास गोपबंधु दास गोदावरी मिश्र पंडित गोदावरी मिश्र जो मानकर अवदान रे विद्यालय भांगी गला से किसी दिन पर तथापि किसी तैयारी हेले जो शिखिले केवल जातीयतार मंत्र जी गाइले जे उत्कल जनता नुहंती अनाथ उत्कलर नेता निजे जगन्नाथ जो समस्ते संगीतर नादरे गीतर नादरे कवितार नादरे राजा प्रजा देश सेवी सभी एकत्रित हेले राजा तो राजा गादी छाड़ी दे पड़ी आसला राजा पाराड़ार राजा कुंठचंद्र गजपति आउ श्रीरामचंद्र भंजदेव सुधम बामंडार राजा सुधल देव इतने अनेक राजा निजर साहस को देखले जे माने दुर्बल हो जाउछन्ति कि अर्थ दरकार आमे राजा अछु ये प्रजा माने आमे तुम पछरे अछु आपण माने डरंतुनी आसंतु ये माने साहस देले से साहस रो लाभांश यही माने लाभ कले से लाभांश आमको ही देले से माने साहस हेले वीर हेले कारण किसी टंका भी दरकार समय समय गोदावरी महापात्र गीत आम पढ़ी आईचे उठ कंकाल छिड़ श्रृंखल जाग दुर्बल आज उठू गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजिरे कौन थी से सतरे सब मरिकी पड़ी हाड़ा पाशु आज भाषा बही आसु फुट मोड़ा मुखे हस फुटु मोड़ा मुखे हस भग्न से गड़ मंदिर सब धुंधुवी हरनिश आस बाजा बजेवा वीर बाजा बजेवा संग्राम को जीवा आम इंग्रेज मान को तोड़वा इंग्रेज मान को हरइवा एवं आम आम जातिर संपत्ति की पाइबा आम अखंडता भली स्वाधीनता को पाइबा आगा आम अखंड हवा स्वतंत्र उत्कल प्रदेश टी हम तापर युद्ध को जीवा से ही घटिला जातीय ममता विश्वजन प्रीति कविता तो छाणी पकड़े कवि मैंने से लिखि पकड़े जहा माटी को आकाश को भूमि हुआ जोड़ी देला समस्त को सकल देहरे रोमांच एवं जमी अशोक सार कहले आम नीलिया मैडम कहले मु तो भावुली धाई धाई बाड़ियाड़े पड़ेबी कड़े जाकि कौन कहि बोली कथारू शिखीगली मुझे मत भी किसी उपादान मिलला सतरे ये जाति की जो माने वरपुत्र भली आसी माटी उपरे जन्म नहीं से माने वरदान देले स्वतंत्र उत्कल प्रदेश भाविबे आपण माने आहुरी भाविबे समस्त आम शिक्षित मनुष्य माने एम्प्लॉय माने अच्छे रिटायर्ड माने अच्छे जे से माने जहा करिक जाइछन्ती आगामी दिन गोटे इतिहास हो जमी गोटे इतिहास आज विवेकानंद कर विश्व से आसी अर्चिष्मान हो फेरी जाइछन्ती आयुष्मान हो तेणु आमर ये कवि मैंने आसी अर्चिष्मान हो फेरी जाइछन्ती आयुष्मान हो आयुष देइछन से माने आयुष्मान हेले आमको आयुष देले माटी की जे माटी आहरी प्रेम विभोर है विकास विकासर शेष मार्ग में पहुंचला आज भी आम विकसित आम आज प्रबुद्ध भारत वर्ष प्रबुद्ध ओडिशा सार कहले जे सार कहे नीलशैल उपन्यास जहाँ लिखिं सुरेंद्र महांती जगन्नाथ कगर्थनिया चरित्र राजा मानकर विजयर दुंधुमी पराजयर ग्लानी ये सबू को लेकिन लिखा जाइए सुरेंद्र साई लिखिले ये सुरेंद्र महांती
ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ଲେଖିଲେ ଆମର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଶିଳାପଦ୍ମ। ସେଥିରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେତେ ଶ୍ରମ କରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପାରିକୁଦ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ଯେ ମୋ ଠାକୁର ମୋ ମାଟି ମୋ ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏ ଜାତୀୟ ଜନତା ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ହେଉ ଏହା ନୀତି ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଏ କବିତାର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଥିବା ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ନଦ ନଦୀ ସାଗର ଡେଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆସ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏକାଠି ହେଇଗଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଆଜି ଆମେ 15 କି 20 30 ବସିଛେ ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ସାମକୁ ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ଆମ ସାଥିରେ ଆଳାପ କରୁଛେ ବିଳାପ କରୁଛେ ଆମ ସଳାପ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁ ଆମ ସଳାପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯାଉ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଳାପ ଏକ ବେଦର ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ ବେଦର ଏକ ପଙ୍କ୍ତି। ଏଠି ନଦ ନଦୀ ସାଗର କେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ସକଳେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସଭାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନରେ ଯେ ଉତ୍କଳର ମାଟି ନଦ ନଦୀ ସାଗର କେହି ଏଠି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ସକଳେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ସକଳେ ଏଠି ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତ ନିଜ ନିଜ ଜାତିର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଆମ ଜାତି ସାଧବ ଜାତି କି ଯାବାସ ମାତ୍ରା ବନ୍ୟର ଛୁଁଥିଲେ ଯାଇକି ଛାତି ଯୋଉଠି ଆମର ରହିଛି ବି କୀର୍ତ୍ତି ସେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଉତ୍କଳ ସେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରଦେଶଟି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କବି ଝୁରିଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ବି ଝୁରିଛି ସେଠି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଏତିକି ହେଇପାରିବନି ଯୋଉ ଉତ୍କଳମଣି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣ ତୋଳିଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା କି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ବା ମୁଁ ଏତେ ବୁଝିନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଭା କରୁଥିଲେ କଟକରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କଲେକ୍ଟର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ ନେଇ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସଭା ଚାଲିଛି ସେଠି ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଭାରେ କାଲିଠୁ ବସିବି ନା ଏଇ କୋଟ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଢଙ୍ଗକୁ ସବୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ତାଙ୍କଠୁ ମାଗି ଗୋଟିଏ ବେଢାଣ ନେଇ ଏ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସକୁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା ଅହିଂସାର ସଂଗ୍ରାମ ମାଟି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ମାଟି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଆମ ମାଟି ଆମର ଆମକୁ ଆମେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ଅଖଣ୍ଡ କରିବା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ କିରେ ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗତ ମଣି ଗୋଦର ଗୋଡ଼ିରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲେ ଦେହର କି ଶୁଭ ଗଣି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାହାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ଶବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣିକିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତ ଗୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହେଁ ମନ୍ଦେ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ରକ୍ତି। ଯୋଉ କବି ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ମୁହଁର ଭାଷା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନତା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିବା ଏକାଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ମାଟି ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ନିଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମ ନିଜର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛେ ମାଡ଼ି ବସୁଛେ ଆମକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର କଣ ଏକତାର ଅଭାବ ଅଛି କି ଥିଲା ଏ ସମୟରେ ଏକତାର ଅଭାବ କାରଣ ଆମେ ଯାହା ପିଲାଦିନେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଶୁଣୁଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ବିମନା ହେଇ ପଡିଥିଲେ। ସେଇଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗାଇଥିଲେ ସଭାରେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ସମିତି ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭେ ମାନବର ସମାନ ସଂସ୍ଥିତି ମଣିଷ ଆସିଛି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋଡ଼ା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡତା ଲୋଡ଼ା ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗର ମନୋବୃତ୍ତିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ସେ ତ୍ୟାଗର ମନୋବୃତ୍ତି କି ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ନା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଇବା ଯେ ଜନ୍ମଭୂମି ଯେ ମାଟି ପଥରର ଜନନୀଠୁ ବଳି ବଡ଼ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି ସେବା ଯେ କର ଏଇ ଧନ
ଧନ୍ୟ ନର ଜନ୍ମ ତାର। ହ୍ରଦ ନଦୀ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ପର୍ବତ ବଡ଼ଇ ସକଳ ଯେତେ, ପ୍ରତି ପ୍ରାଣେ ବହେ ଜନନୀ ରକତ, ଜୀବନ୍ତ ପରାଏ ସତେ। ସରଗୁ ବଳିଏ ଜନମ ଭୂଇଁର, ହେଲେ ତିଳେ ଅପମାନ, ସିଂହ ଗରଜନେ ଉଠି ବେଟି ମାତି କୋଟି କୋଟି ତା ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆମେ ଆଜି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବାକୁ ବା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକତା କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏକ ହେବା, ଗୋଟିଏ ମନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, କହିବା ଗର୍ବରେ ଏ ମାଟି ଆମର, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଆମର, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପାଇଛେ ଉତ୍କଳ ଦିବସଟିଏ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 100 ବର୍ଷ ହବ। 25 ମସିହା ଚାଲିଲା, ଆଉ 10-11 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ 100 ଇୟର୍ସ ଆସିବ। କି ଚମତ୍କାର ହବ। ହୁଏତ କିଏ ଥିବେ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ଯେ ମୋ ମାଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କବିମାନେ ତାଙ୍କର ଅମର ସୃଷ୍ଟିରେ, ଭାଷାରେ, ସାହିତ୍ୟରେ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତା, ଆମ ଜାତୀୟତା, ଆମ ଗ୍ରାମ ଜୀବନ, ଅନେକ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ, ଲେଖି ଦେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ବିଭାଜିତ ନଥିଲା କି ବିଭାଜିତ ନାହିଁ, କି ବିଭାଜିତ କରି ଦେବା ନାହିଁ। ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ସେ ମହାରାଜା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶାତୀତ ସାହାଯ୍ୟ, ଆଶାତୀତ ଆନନ୍ଦ, ଆଶାତୀତ ବୀରତ୍ୱ, ଯେ ମୁଁ ରଜା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଜାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବି। ମୋ ମାଟି ମାଆର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ଜନନୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦିବସ ରଜନୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ମାଟିକି। ତେଣୁ ମା ମାଟି ମମତା ବୁଝଉଥିଲେ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ନୀଳିଆ ମ୍ୟାଡାମ, ଯେ ମା କେତେ ମମତାମୟୀ, ମାଟି କେତେ ଛନ୍ଦମୟୀ, ମାଟି କେତେ ବନ୍ଦନିଆ, ସବୁରି ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ମମତାର ନିର୍ଝରଣୀ, ମମତାର ଗଙ୍ଗାଧାର ଝରିଯାଏ। ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧାରକୁ, ଗଙ୍ଗାର ଧାରକୁ ପାଣିକି ଆମେ ସେବନ করে, ଯେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଯେ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ସେ ମା ମାଟିର ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେ ମିଶିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। କୋଉ କବି ଲେଖିନି ଆମ ମାଟି ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ ମମତା। ମମତାର କଥା କିଏ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କବି ଲେଖିଦେଲେ। ଅସାମାନ୍ୟ କବି ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଆମ ଭୀମ ଭୋଇ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭାରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏ ପୂର୍ବର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତା ବି ଏଠିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏମାନେ ତାକୁ ବି ଫଲୋ କଲେ ଯେ ସେ ମାଟି ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତରେ କଣ ସେ ସମାଜରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିଲେ। କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଲା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଖୋଲିଲା, ପାଠ ପଢିଲେ, କିଏ କିଏ ବିଲାତରେ ପଢିକି ଆସିଲେ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଲେ, କିଏ ପଢିଲେ, କିଏ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପଢିଲେ। ପଢି ଆସିବାରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଆଗ ମାଟି, ତାପରେ ପାଟି। ଆଗ ମାଟିକି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା, ମନ ସବୁ ମାଟିକି ବାନ୍ଧିବା, ସବୁ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା, ତାପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା। ଲଢେଇ ହେଲା, ସେ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହିଁ ଜିତିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଚାଲିଛେ, ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ପଥରେ ଚାଲିଛେ। ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତ କେବେ ନାହିଁ, ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମ କବି ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବି ରହିଛି, ଇତିହାସ ରହିଛି। ଇତିହାସ ହୁଏତ କାଗଜ ଚିରି ଯାଇପାରେ, କି ଇତିହାସ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କବିତା କେବେ ଭୁଲ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଏ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ପାରଙ୍ଗମତା, ନିଜର ଏକୀଭୂତ ହେବାର, ଯେ ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର, ଆପଣାର କରିବାର ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଦେଶ ସେବାର ଏକ ଇସ୍ତାହାର, ମଧୁମୟ ମାନଚିତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଓଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରାମର ମଧୁମୟ ମାନଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ବି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯେବେ
अच्छी जेबे आशा उच्च करो आगे निज मातृभाषा नहीं जेबे हृदय उच्च अभिलाष कर आमोदर पलंग विलास प्रतिवेशींकर चरण प्रहार चिन्ह श्रेणींकर बक्ष देश हार मातृभाषा पुथि छुईवाकू करे अन्य केउ जाति लज्जा बोध करे से मातृभाषा ही हूँ अखंडता कविता को भिन्न भाव बुझेदेले जे आम अखंड न हेले आम खंड खंड हो गले आम जाति रही आम भाषा पलैब बंगाली कह ओडिया एक भाषा नए किंतु ओडिया एक भाषा जो भाषार आदि कवि सारला दास जो भाषार श्रेष्ठ कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास जो भाषार मोहनीय काव्यकार गंगाधर मेहर जहाँ को रूप देते फकीर मोहन सेनापति से भाषा क्रम के जापे बुड़ी जापे तेणु से भाषार संग्रामी मनीष मान प्रणाम करवा आज नुहे अनेक वर्ष ए माटी तरफ आम तरफ विवेकानंद लोक संसद तरफ मु शेष कविता गाईदेवा लक्ष्मीकांत महापात्र कहीं नुहे बड़ कहीं नुहे बड़ एक ही नुहंती बड़ अढ़ई दिन उड़ीजीव सबू बहिले बतासी झड़ से ही एका बड़ पर दुख देखी शीत जाए जार द्रवी पर लगी जे हुजी दिए आत्मबड़ी पर पाई अनुभवी देश दश लगी जीवन जार जनहिते सदारत आनर मंगले ढाली दिए प्राण धरिल सेवा व्रत धरी थाई सेवा व्रत तेणु आम से महान मनीषी मान आज दिन में पुणी प्रणाम करवा 15 दिन पे ओडिशार अस्मितार पालन कराहब ओडिशार अस्मिता संस्कृतिमय प्रेममय भावमय अस्मिता प्रत्येक जातिर अच्छी किंतु ओडिशार अस्मिता एक अखंड संस्कृतिर वार्तावह जो जार दान बड़ जार भोग बड़ जार भोग महाप्रसाद जार नेता बड़ जार मंदिर बड़ जार जगत बड़ जार महोदधि बड़ जहाँ को बेलाभूमि छुए जोटी समुद्र गर्जन शुभे ना सेठी शुभे वेदर ओंकार जाति प्रीतिर झंकार से ही आम जगन्नाथ मंदिर आम से मंदिर मध्य से उत्कल मंदिर आमर गर्व गौरव जो से दिन लिखी जे उत्कल नेतार नाही प्रयोजन उत्कल नेता निजे नारायण उत्कल नेता निजे जगन्नाथ उत्कल कौन उत्कल नेता निजे जगन्नाथ उत्कल जनता नुहंती अनाथ आम अनाथ नुह आम नाथ होचन जगन्नाथ से सदा बेले आमको बाट देखे आमको बाट फिटौंट से बाट मध्य आम चलीचे आहरी चलवा पड़ो चली अंधार जी आलुओ से जे गहन बन किणुतु आपणा कर्म अचल अटल हरे मन आगरे पड़ी पथ बहुदर आहरी पथ जे बाकी चली न पड़ी थकी मुदिवा आगुरी आखि चली चली आम चली आम पूर्वपुरुष चली आम चलवा आम पिला माने चलिए चलवार बंद ना चलवार अंत ना विकासर शेष ना आम सदा विकसित से विकासर पथरे आम पाद थापिवा आम चलवा आम जगत को देखा देखा किसी पुणी सृष्टि करवा जहाँ आमर पूर्वपुरुष मैंने आम देखा अन्य को नहीं लेखिवा आगामी दिन में लिखा गोटे बही बाहर करवा समस्ते ये जो लोक संसद विवेकानंद चली मध्य बाहर शेष नंदकिशोर बड़ को गोटे कविता गाईदेवा मातृस्नेह आम नीलिया मैडम से कथा गाउले मातृस्नेह सम कि अच्छी संसार अटेता सरग सुधा अनंत अक्षय अमृत भंडार पाने नमेंट ही क्षधा से माँ को पूजा करवा माँ को डाकिवा माँ को खोजा ये जननी उत्कल जननी तमें वंदनीय वंदे उत्कल जननी वंदे मातरम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज ये मोर वक्तव्यटी ये रखी मुझे प्रणाम जनाऊँगी आगामी दिन पुणी आम एकाठी हवा आपण मैंने बसी आम आसुवा आम निजक निजे खोजुवा आपणार मणुवा आपणार न मणिले ये जीवन मूल्यहीन हो जाए कहीं ईश्वर कहते आम सब आपणार अभयंग मित्रात् संस्कृत तो बसते आपण मैंने अभयंग मित्रात् अभयंग अमित्रात् मित्र ठू अभय मागिवा अमित्र को आपणार करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नमस्कार नमस्कार सुंदर अभिव्यक्ति हाँ कौन नीलिया मैडम कौन धन्यवाद सर।
बहुत सुंदर आपनकर प्रतिटी शब्द तो ममतार मधुस्पर्श वास्तव रे महापुण्य भूमि उत्कल बोलाई श्रेष्ठ हे धरा परे धन्य से भाग्य देइछि दैव जन्म से माटी गळे प्रकृति वास्तव खूब सुंदर भाबरे आपण हमको ए माटी मां ममता ऊपर खूब सुंदर भाबरे हमको ये कहते अनुरोध कर आज टिके समय अच्छे अशोकता आने मैंने जो मैंने उपस्थित अच्छा प्रभात नलिन मैडम अच्छा निर्मला मैडम अच्छा शंकर सार अच्छे समस्ते अच्छा अनुरोध कर पदे पदे से कहे आमर प्रदीप सार टे धन्यवाद देवे बोली अनुरोध करते मिनिटे 2 मिनिट लाखे कहतु ना नहीं मु कहिदेबी आपण आगो कहंतु तापरे हमर आपण आगो 3 मिनिट कह दिया 3-4 मिनिट कह दिया हाँ ये जो कालजयी कविता कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर वंदे उत्कल जननी सेटा 1912 मसीहा बालेश्वर अधिवेशन रे से पाठ करथिले एथि कालजयी जोटा आज ओडिशार जातीय संगीत पर भावे स्वीकृति पाइला जो चारु हास्यमयी चारु भाष्यमयी जननी 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 तेणु आमे मनीष विशेष करी आमे हिंदू जो माने आमर जन्मभूमि बा धरित्री को माँ बोली कहू जन्मदात्री को माँ बोली कहू माँ बोली पूजा करू एवं गोमाता को मध्य माँ बोली कहू तेणु यही परिप्रेक्षी रे सब बेले गोदावरी सार तो से टॉपिक बोधे से सिलेक्शन करती माँ माटी मनीष एवं ता भितरे उत्कल सम्मिलनी एवं उत्कल मातार वंदना करने ये एक मुहूर्त तेणु तार जो गौरवमय इतिहास उत्कलर ओडिशार एबे भी बारबाटी दुर्ग वीर ओडिया मानकर जयगान करुची आ कोणार्क चारिपटे थिबा स्थापत्य ओडिया स्थपति मानकर जयगान करुछंती से जो शतदल नवग्रह 10 अवतार कोणार्कर चक कुशली कारीगर कुशली शिल्पी मानकर से माने एवं मध्य जयगान करती एवं बालीजात्र से महानदी पीठरे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पूर्व एवं शेष हुए उद्यापन हुए कार्तिक पूर्णिमा जो मेला हुए बाली यात्रा हुए ओडिया व्यवसायी ओडिया बणिक मानकर से माने समुद्र पार है जाभा बोर्नियो बाली जो इंडोनेशिया विदेश मानकर वाणिज्य करी से माने ओडिशा को बहु सोना रूपा मोती माणिक्य धन रत्न बोही आनती एवं शेष समर्पी दियंती से राजा माने गणजात अमूल मध्य जगन्नाथ निकट रे समर्पी दियंती तेणु एबे भी से जो पट्टचित्र एवं वुड कार्विंग स्टोन कार्विंग पत्थर खोदेई एवं काष्ठ खोदेई जो मूर्ति ताहा मध्य तांको ओडिया शिल्पी मानक निकट रे केही भी समकक्ष नुहे तेणु वाणिज्य कहतु शिल्प कहतु साहित्य भाषा संस्कृति सबुथरे ओडिया मानकर गौरवमय इतिहास रही जितेबले मु जाइथिली निकट रे व्यक्तिगत कथा कहूची किंतु एटा कहिबा आवश्यकता मने करूची महाराष्ट्र जाइथिली पंचवटी 5टा बटवृक्ष एवं सेठे गोटे कहिले सीतांकर गोटे गुंफा अछि एवं जो मानकर आजमा अच्छी जो मानकर हार्ट प्रॉब्लम अच्छी ता भितर को कहीं जानतु नहीं अरे ये की कथा
ए गुंफा गली की गुरुंडी गुरुंडी ता भीतर को जीवाकू पड़ो। मोर समस्या नहीं कार समस्या नहीं जड़े किंतु आम यार पशुची से बाहरी पड़ा बाहरी पड़ी टिके आम भीतर को गलु ए गुंफा भितर गली गली गला बेले आउसे पुणी से आसिलु गोटे चट्टाण अच्छी शिवंकर लिंगटीए से अच्छी एवं से दर्शन करके पुणी बैक कर आसिलु एवं 5टी जो बट वृक्ष से जो से जगटी हूँ पंचवटी से पचारू से कहती सी तो जो थिले बणरे को अरण्य सेटा निमिषारण्य नुहे सेटा को अरण्यटी आपण माने जानी थिबे दंडकारण्य भितरे पंचवटी दंडकारण्य भितरे पंचवटी तेणु राम लक्ष्मण जेतेबेले जानती से भितरे सीता को लुचेई की जानती से गुंफा भितरे गली गली एवं सीता से रही की शिव जो अच्छी शिवलिंग से पूजा करती एवं आपण पंचु पांडव कथा शुणी एमान तो केते आसिले 14 वर्ष पई वनवास आसिले पंचु पांडव मानकर वनवास कथा आपण जानी थिबे। तेणु ये तो प्रदेश गोटे स्थान हो गोटे व्यक्ति हो एमिति समय आसे समस्त ये दुसमय आसे किंतु से संकट रु मनीष संभावनार मुहूर्त पाई थाए सुजोग पाई थाए तांकु से सुजोग रे रूपांतरित करे संकट को एवं शेष रे सफल होइछंती। एनीवे मु एथि पई ए कथा कहूची जो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर जो कविता सेटा कपिल संहितार जो आपण कहले जेते संसार भितर अच्छी भूखंड भारत होची श्रेष्ठ एवं जेते प्रदेश अच्छी ता भितरे उत्कल होची श्रेष्ठ। एथि पई आमे जो कथा कहले शिल्प वाणिज्य वीरत्व कला भास्कर्य स्थपति सबुथरे उत्कल मानकर उत्कलीय मानकर ओडिया मानकर उत्कर्षता थिला अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करि पारुथिले। तेणु ए भारत कथा कहतु सी कोठे गोटे अच्छी जदि भारत में मसला और मसलिन न था भारत पराधीन है न था कारण ये जो भारतर प्राचुर्य ही खल लोक को निजर प्राचुर्य देखा अनुचित। तेणु कौन मते विदेशी माने खल प्रकृतिर लोक माने या द्वारा आकर्षित होती कुदृष्टि पड़ी से जो कपिलेन्द्र देव ये कहवा ठीक लगुनि किंतु इच्छा होची कहीदवा को जेहेतु आम गोटे परिवार लोक किसी संकट मु अनुभव करनी विपद अनुभव करनी कहीं गुड़े समालोचक मध्य कहती जो कपिलेन्द्र देव प्रताप रुद्र देव तांको समय रे आसीथिले श्री चैतन्य से नदिया नवद्वीप से जिलार वेस्ट बेंगल आसिले समस्त को भक्ति मार्ग रे प्रभावित करदे समस्ते गिनी बाड़े। तेणु से वीर ओडिया आस्ते आस्ते वीरत्व च्युत होती दुर्बल होती एवं अन्य जो वंश जो से आसी से जो गोदावरी नदी सीता कुंड कहते ये सीता गाधौले पंचवटी ये करुले जो गाधौले से गोदावरी से बाहरी से महाराष्ट्र बाहरी एवं जाकि आंध्र पड़ी एवं ये कहते सीता कुंड ये गाधुले मोर से मन पड़ा आमर से आंध्र जाकि मिसी से आंध्र से गंगा गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत ओडिया राजा माने से माने ओडियार अंचल विस्तार थिला ए वीरत्व तांकर अरबद्ध थिला एवं सबुथिरे से माने उत्कृष्ट थिले उत्कर्ष थिले किंतु एमिति एक समय आसिला शेषरे गोटे टर्निंग पॉइंट जोड़ा 1588 और 68 ख्रीष्टाब्द रे मु देखुतिले गोटे भद्रक जगह ए गोहिरी टिकिरा जगह सेठी आउ तांकर अछि जोठी हमर शेष राजा मुकुंद देव से परास्त होते एवं से जगह मृत्युवरण मध्य करथिले। तेणु सी होउछंती ए ओडिया शेष राजा मुकुंद देव। तेणु विपद आसिला तापरे
से अफगानिस्तान से माने गले तापर मुगल आसिले मरहटा आसिले एवं जहाँ कहते परवर्ती समय 1803 मसीह इंग्रेज शासन हमको पड़ेगा एवं पड़ला किछि पुरी कटक जिला 3टा अंचल रहिला निज प्रत्यक्ष शासन रे एवं बंगरे से उत्तरांचल एवं सेंट्रल प्रोविंस मध्य एवं तले मद्रास प्रोविंस ता देहरे किछि बासले माने तेलुगु कहलेनी जो माने मद्रास प्रोविंस रे रहिले से माने बंगला कहलेनी ए माने हिंदू कहलेनी हिंदी कहलेनी आम निज रिलेशन अछंती कोटे आंध्रर ए जो सीमांचल जिला जोटे नृसिंहनाथ अछंती दोल गोविंदपुरम ताकू कहंती डीजीपुरम एवं सारियापल्ली इदी एले कथार्ता होउथिली से गोटे भौंकी बाइछि से पटे तात्रे कथार्ता होउथिली एले सारियापल्ली डीजीपुरम आ पद्मनापुर आ गोटे अवश्य गोटे अच्छी कोटा जोटा जाना सामंतराय जोटा अछंती सेटारे अच्छी बोधे से गाँटा कौन मन पड़ुनी एटा सब विच्छिन्न अंचल ओडिशार अंचल एबे भी से माने ओडिया कहंती साधा देश देला बेले तांकर कहंती कोन उत्कल प्रदेश अरे तमे तो उत्कल प्रदेश किए कहतो हमर मूल तो आंध्र कौन कहूछ तमे उत्कल प्रदेश तो ओडिशा तमे तो ओडिया जानिच कहून पुणी तेलुगु कहलनी कौन ना हमको दीटा भाषा कहवाक पड़ुछि तेणु बर्तमान आमे सफल हेले ओडिया स्वतंत्र भाषा रूपे मान्यता पाइले तथापि से जो विच्छिन्नांचल आपण माने कहउछंती से एबे भी अछंती अलगा हेकी प्रयास समस्त रहिवा दरकार पुणी से माने किमते आस्ते आस्ते ए जो कंट्रोवर्सी हेकी आंध्र सहित हमर एपटे उत्तर वेस्ट बेंगल सहित कंट्रोवर्सी एपटे बिहार सहित विभिन्न इश्यू नै की कंट्रोवर्सी होउछि एबे गोटे जगह सेटा आपण कोन कहउछंती से पंचायत रे से माने कहउछंती हम इच्छा हम ओडिसा रहिबु किंतु आंध्र ऑफिसर माने आसिक हेटे कहउछंती नाही नाही एटा हमर से माने वोट देबे तेनु सेही गार किछि लोक आंध्र इलेक्शन करूछि हेटे से माने वोट दउछंती आमे ओडिया लोक पंचायत राज इलेक्शन रे मध्य सेन ओडिसा वोटर तालिका त ड्युअल सिटीजनशिप ओडिसा रो पुने हमर वोटर लिस्ट रे तांकर ना अछि ओडिसा रे भी तांकर ना अछि ए क्राइसिस रहिबो से जहाँ भी हो से 1568 मसीहा दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ओडिसा ग्रेट हिस्ट्री तेणु 1803 मसीहा हेतला आउ ये जो कंट्रीब्यूशन भाषा आंदोलन सुंदर भावरे गोदावरी सर वर्णना कले समय किंतु जेहेतु अति कम सी जेतिटा जानी जहाँ कही पारि थांते सेटा एलाबोरेट करी हेलानी यथेष्ट नहंती आपण माने कहिबे तेन मु केवल डेटटा जो कहूची 1900 गोलटेबल बैठक रे पाला राजा एमकेसीजी जानका नारे मेडिकल कॉलेज है महाराजा कृष्णचंद्र गजपति से लंडन रे से गोलटेबल बैठक गले सेठी दाबी हैला आस्ते आस्ते 1931 32 33 35 36 एगुड़ा का चेंज फॉर कमिटी साइमन कमिशन शेषे साइमन कमिशन राजी हेले श्वेतपत्र दाखल है आमर 1936 मसीह अल्टिमेटली वी अचीव्ड आवर गोल तेणु जेते संकट एवरीथिंग इज वेल इफ इट एंड्स वेल तेणु अल्टिमेटली आमे वी अचीव्ड आवर गोल तेणु संकट आसी से सबुदिन रहे एवरी डिफिकल्टी हैज इट्स ओन डोर समस्या आसी माने जीव से व्यक्ति हो से अंचल हो तेणु ओडिया माने सब बेले मन रखा उचित तांकर पूर्वसूरी मानकू जो माने सब क्षेत्र रे उत्कर्षता से मानकर थिला धन्यवाद देवी आम नीलिमा मैडम को एवं गोदावरी सार को निरंजन भाई अछंती अन्य माने आहुरी अधिक कहि परिया भलिया मु देखुची जो मानकू से माने अछंती भलो कहि परिबे मु भाबुची से मानकू सुजोग आस्ते आस्ते दिया जाऊ से माने भाग नियंतु आ एतिके समस्त को नमस्कार वक्तव्य शेष करूची नीलिमा मैडम कहंतु आगे आगे तार ओडिया